بخوای با بیو کی گفت اگه میره کی را پریکول میکنه میگه بخاطی رالی کامل اگر رپر عروس تا بودگی من اول بودگی وای ناوی وای میخرجون نه تا شو پس من آدم سولی میسو کردن نمیشه که خاطر من نارکمان خیلی مخلصای نار در کار نیست چه خاطی مرد فیت کردی بچه خاطر جنون میگم من ناوی میگم که تمایم نمی مرا هیچ که یکم وقت نکشیده السلام علیکم عزیز چخیر کارو چخیر همه خوب دک جوی نمیتونی یکنی موش نمیدونی درب نیستی خوش خبر اکنون برای کم کردن ریختن موی سر و اینکه میخواهید موی سر برارید و اینکه میخواهید ریش خود را غوض کنید و اینکه شما سفیدچه‌های پوستی بدن دارید یا اینکه یگون بیماری دیگری پوستی بدن دارید یا اینکه میخواهید قد خود را بلند کنید و اینکه شما خراب هستید میخواهید فربه شوید یا اینکه شما فربه هستید و میخواهید خراب شوید پس این مشکل ها راه حل خود را یافتند با محصولات های سافت سودا برای خریداری کردن بر رقم های در اکران بوده میتونید مراجعت کنید و از نام کانال 221 سو میتونید مراجعت کنید به شما تخفیف کرده می شود. короче брат جون این برنامه دپروسه و ما ترا باید اپریلیون تیمو دا دپروس کنیم یعنی تو دا پیشرفتی رب سهم خطاب به نهایت بسیار گذاشتگی و خوزی برای چی خپی سبب در چی ای یعنی چی گپ شید یعنی اویلادوریت را مجبور کرد که تشینه لوید کنی یا که زندگی اوجه دیم فرزنده اوجه عصبات نمی بردوره یا که امی کووید 19 اینقدر ترا اوگل دامون کرانتین کرد امی سبب چیه برای چی تو نیستی داری یکمش که سلام همه زنده باشین سلامت باشین کسال نوشیده با گردن احتیاط کنین دیمش که نشد تیره بکا یکم باید نیسته درسته خیلی وزی خیلی خینج ده بیرم رو مدن و باید چه خینج ده؟ اگه وزی خیلی هیچ که دخ نمیکنه برای بعد استودیو رم کامه حسن بای که حسن بای یک هسته یک نیسته ایران کارش بسیار کلیدوش بسیار بعد دیمیش که کم عادت کردگیم وقتی در خونه اپارات است که دیگه خیلی ده مثلا خوبی خیلی یکی کلا در اگون چی میدروی ارز کامل خیزی اگون مینوچه در من ایسیو میخونیم اما بنایسم اگر تایار کردم مونو مینوس تاتی جوی نمیتونم در افتا باید این قرار برا تو استودیو را جوی به هول میشی جوی می بوش داد میکنی کایف نمیتونم بعد میزنم میرم دیگه نفرده است همون رپوی که ترا مشهور کردم در خونه زبس کردم خونه ده چینار خیلی کمناتا به کامپیوتر میکرافون بکجوش و از زپر بدوخی از زپر بدوخی زپر وای کردم گرفت چیزوشا خیر راسیه ده زپر براد نیست اگون اپاراتورای موزیک یا 700 بار گفته نمیشه که بیو زپر بیو یا که اپاراتور شد بیو خود محال میکنی هم بوشه دبارو همون مرا ماتیوی رو دوای کرده گر ما گنی یکون وقت پشتی نمون نه پروسا میدونی ابید در چه شکلی وقتی که تو رب در سهم خطا گذاشتی و وقت رب بیوجتی کلان نداری اخوزی رب دایی قدر بیوجت تا خوده سای لیکن تو خاموشی خیلی اوخای سیار ما فایدهش نیست ایوخی کی میگه فایدهش؟ اوخای می پارتو میبینی که در 15 اون عبارت مرا در میدونی چه خیلی میکنن و زیادم چه خیلی اونجات میکنه تو؟ نه اونجات نه ما در سخت نمیرسه پروسه خیلی عبید نمیشه کما کار چی ده برای که نگاه که وقتش ده ریپیرورا 10,000 پراسموتر در سایتی تا اکل همجا میبره که چشمک به 10,000 پراسموتر آنم خیلی بود واه بود دیدسته اوجا یعنی 10,000 پراسموتر کی 10,000 آدم همون ریپا گوش کرده گوش کرده یوتیوب دا درومادی برومادی هم کو و اوجا حساب میشه پراسموتر برای همو یوتیوب خیلی 100,000 پراسموتر معنی رو نداره که 100,000 آدم تر گوش کرد و تیمینه حالا که نگاه که اینا ما زیر میپارتم 10,000 یک از گه میپارتم 100,000 که میگه از نچ رپی بزبر رپی زور فهمیدی این خیلی فکر قطعی یعنی حاضره ده تر همین پراسموترو کم ترک دلگیر کرده نه ما بخدا پرست خیلی مننه ادامو کو ما خید نکردم توچ که از این با همین گپ چی گفتنی بودی آخه مقصد چه بود چیزی را که ما پیشکش میکنم کو آدمو نمیفهمند نه نمیفهمند دیگه خیلی میبینم فهمیدی یعنی میگن پراسموترش کم از نچ نه دوشی خونده یا که چون چی خونده اخاطر من نارکمان آنها ریال نیره پکی چون چیه با خداد من تا حالی عمره پاپیزنواد نمیکنم وای نکتوری چون چیه خاطر محتاب جون وای چون چیه وای پرست اینم خیلی
девона мешавад ами амину да менависа ко любой чи ам чорта калимаро повтор мекунав ами спонтанно шидане ки трахезон ҳамун мехезонав чизе ки менад мекина мехезона ма бисёриё мегӯям ки сабаби пеш рафтани ту и мухлиси ту шидани духтароай яъне и теория барои чӣ ман теорияро пешкаш дорам баронам то вақте ки духтаро признават накардам да сторизои қабош нахондан баронай ҳеч ман ҳама вақт мегуфтам ки ҳамин то любой репера духтаро признават накунанд узнамрити намешавад шона духтаро признават кардагиян ба гуфти хиди репе на мисол бачаҳо гӯш мекунанд ку ман намегум я репера да ёди маста я репери знаменити ганда машҳур буд мегуфт ин ҳама қамара мухлисӣ мекунанд ки ман надидам духтаро мара андеграундерава мегуфт мада даку ба номи худо мада даку ман қатиш мешидам хе мегуфт кайфите мегуфтам ҳози мухлисте ай мада бисёра мегу мада хе мухлисои нар дар кор неста гуфти худаш ба худо дасло нагири мада мухлисои нар дар кор неста мега ман мефора духтар вай андеграунд вайда чӣ хел духта гӯш кунад мега ма ошиқӣ мехонам мегу мужите намешад ту ҳами савада часпири яхе мерай гуфтам оз мегзари қинай гуфтам гузаштан ҳар кас дадам камтара соли 2016 чӣ мекунем батли якми степа райдер ту да аргилина буди қати ҷоник яъне аввал движоки ту ҷоник буд токи ҳам вақтеш ҷоник буд нигоҳ карка ма дар кӯчаҳо мегаштам хеле сакалту будам да хеле хай худат медони состояни мара кӯчаҳо да мегаштам баъд студия акаи ҷоник рафта будам ҷоник ягон хешта бура ё ки не ҳеч ка набуд нигоҳ куда прикола че ма ӯро намешуфту маро намешинов просто дрома студия дам треки қадам ба қадам айку анамро қати vip дигар қат vip нестай вале гӯш ки матра нақл мекунам ӯро ма хондам акаи ҷоник гап нестай гуфту оянда дорӣ гуфтам раҳмат ака бромадам рафтам банадум айки присида чӣ хел фаҳмида зангам зад гуфт биё хона ма ҳамон вақт дар шав соат 12 шаб буд остановкада дам гирифтесам ма барноми худа яъне ту гуфтанӣ ки ӯ вақтода ту ҷои асосӣ ҷой надоштам барои без определения места без определения места жительства ба акай ҷоник занг зад бигум кияи мега маем ҷоник бигум кадом ҷоник мега студия омада ма ҳар студия мерафтам кадомишите аэропорт гуфтам ма чӣ мегӯя чӯ кунам чӣ хизмат беача сводка кунем гуфт значит ту сводка мефаҳмидӣ ма мефаҳмидам айгиҷо неми самоучка студиода мегастам дар кадом студия бисёртар барои ҳамин таланти обработкаи музикат овоз тра саҳми калон гузоштагӣ опити калон доргӣ бачакои зарафшон ӯ вақт ма студия доштам ҷовид рекерс буд ҳамашона ма ҷанг кардамдарафшон да баъд ҷовид рекерс ҷо ҷанг шид техшапак шид таи студия будагио қати таи камерада ҷанг шидем короче маҳкам кардан корбор нашид ихай хурдам яклашуд почда хурдагак ивай вообще давраи худат медонӣ пеш чӣ хеле буд пеш ганда безир буд баба давай маҳкам кардам баба ё адел неви кардан ихай қатчон гаштам ки наши ношинот бисёр асромнои ваё дис мезадан манам мегуфтам биё ман негуфта наметавистам қатчон хуш мекунам як аз дигар шурӯъ мешидам яъне ҳамон вақт ту аввал дис задагӣ будӣ не аввал дар студия худам задам сабаб дар чӣ буд бахилӣ не вай ту мухлис будӣ барои ки штобтира гӯш кунад не нигоҳ вайда дар кор буд ки вайда дис бизанам худаш гуфт ки брачка мара дис бизан не вай ами ташкил кард гуфт ки шаходат ромад гуфт чӣ гуфтеса мақсад барои чӣ ӯра дис задӣ мегӯи вайда дар кор гари реши та якҷо хит кардӣ ки вайда дар кор буд дис штоб ягон кас гуфта ки ҳама диси шапид вайда дар курев ки дис мафтуниятед гама якдум мисраша куб ки самои хиёл мекунӣ вазбин не надоштам ба худо чим чӣ гуфта гиндаш даёд ту карол неси ту хеле не просто нигоҳ ки чӣ гуфта не я минут гӯш ки мега пирати снова в деле гуфтаги буд а ту чӣ гуфтӣ репи ма ранги гели гуфта буд гуфтам пирати снова в деле вы как тифтели чизе чимчи баъд репит ранги вели гуфтагим бахта били милигани тоҷики метроши ғама чимчи правишка задагим чизе гуфтагим дар репи тоҷик қати чанд кас фит кардагӣ ва ай чандташ сум гирифтагӣ ягон сум нагирифтагӣ 100 кас қати фит кардагӣ
не 100 кас, не 30 кас. Ама ча хати мортифит карди бача. Лок Агар пештаро припев қати боша, о як қариб 80 та кадаги. Охи ма наметунам негуфтам. Яъне инами характери наметони негуфтанат тра кариерата шикаст. Ҳале охи. Ҳамияй, не ҷавоби ма саволи ма да ҷавоб ҳамияй. Яъне шикаст ё не? Яъне одамо мехостанд ки тра сол небинам, лек хай мада мефура бихонам қати як хело хидм то қам. Ки қати орзу дошти ки хондан ва хонди? Бада қати. Бо ки қати? Барон қати ҳам хонда? Кешир қати. Кешир нахонда? Кай барон та истис. Кешир қати нахонда? Кешир қати мехонам гуфтистам. Олия. О вай розинаш 7 бор гуфтимш қариб. Чӣ мега? Ман қати загам задам. Мега ки не, мега ма хидма вай кинам уле аудитория ҷамъ кинам, потом поговорим мега. Пока что ма аудитория ҷамъ кинам. Яъне аудитория тра намехоҳад. О вай мехоҳад аудитория худаш қатъиан кор кинам. Дар Авлод Records будакам, коргар. Авлод медиа. Авлод Records. Коргар будӣ. Оли ки чанд хабар агар сикидем. Ҳам якним та буд. Яъне якин тарин дада, якин та 3000. Можда мегуфтам 3000 хатя. Ака чӣ хел бугум ака, тим ба тим буда, бо намерасид кам. Значит, дар бюджети Авлод медиа да барои ба худо ма ягон хел претензия не студия барои чӣ маҳкамш ма сабаб шуд. Охи вирус шуд дигар. Яъне одам та маҳкам ки ёки хитон ай пеш хитон гифтем маҳкам. Охи ҳеч ка намебурояд дигар бирин ҳеч ка намеяд студия. Хитон чӣ? Там студия буд реп мехонди так, студия маҳкам ки дигар реп хонда вас карди. Нест дигар киҷо турам. Агар ки аму студия Душанбе Рекордса мо бигирем тадамҷа ами оили ки якин тақати кор мекунем. Оборек мехонӣ. Охи рафтанаш ма да вая. Ма мехостам ки амҷа кор кунам як кас боша. Да амҷа ма бойрема биём кор ма бикунам бо брам да хели ма мерафтам. Значит, мо студия викунем, туда возможность предоставить к ним льгота, чтобы ты бия любой вақт рекорд азад. Восстановить мекни карьерата. Не ма карьерата бутесам. Просто барои чӣ ма инқадар гап любой гап мақсад дорад. Мақсад ма яки ма рептиҷея яки ма пага уже запустить мекунам. Реп ҳафта ма чӣ доша. Ма дар кора ки чтобы активни реперо бисёр бошад. Ма ака активни ма медони чӣ хели ма дар ҷом шита наметонам. Ма клип мехоҳам кунам. Возможность надорам худат медонам. Клипой намехоҳам нам хеле клипо ака. Агар ма метавонам ма медонам ки ту ма не намегӯя ака инам ҷо. Не ма ҳоз ма клип мекер қати маслиҳат кардем. Вай вендони чи ронинг дора ҳама чӣ дора. Просто фтаге ма сиёмкаша мекунам вай фтаги ма монтажа мекунам. Мо қати уҷе дагор кардем 20 клип. Ана ма бояд репероро интихоб кунам, чтобы клипшон кунам. Хеле чизра махлул аст ё ки дар канали худат парто. Мо ҳам дорем хеле клип мекунем. Неста версия мешкунем дар канал. Не ха гап неста ё хамин тада видео дар ком шака клип шқати фурат не наркомана клип ку биги худат дар канал. Любой шафташ ҳама шафтарски ягон охиронгиш авторски нест. Огура ҳама парфтаги мелон чӣ кор монегна? Ана охиронгиш авторски нест. Диюм часиш удали чӣ кардам? Чӣ синоними наркоман чӣ ай? Ман намефаҳмам хеле гап. Синонимш чӣ? Чӣ? Маънош? Муқобил маъно. Ака ман наркомани тем гуфта чӣ хел бубина? Яъне одаме ки противоположности наркомане чӣ ай? Спортсмен? Не. Ма спортсмен тиматам. Охам спортсмен таниста. Да куҷо да спортсмен здарови бошад. Не. Спортсмен дирнуш як хелш пири дуру ҷува здарови. Ман нагуфтесам спаркачок. Спортсмен одами солим ҳисоб карда намешавад. Чего ты взял? Инам хема спортсмен. Спортсмен то бучилем любой чи брат. Ма хатит спорт некунем спортсмен бини шикастага вай метеза. Спортсмен не, у хели у медони че вай спортсмен медони че вай война, мо ҷанговар нагуфтесем, мо спортсмен ки телаша нигоҳ мекунад. Тебра волни ту войни ё спортсмен чӣ мекунад? Вай война. Чӣ мекунад? Вай ҷанг мекунад, вай ҷанговар. Спорт дар дохил мешавад. Вот спортсмен е. Но ҷанговар нику. Хайна ки е спортсмен? Одамое ки саҳро медаванд. Здоровый образ жизни мебаранд, спортсмен. Одам хати здоровый жизнь, ана вот противоположность. Вот. Хай тогда я здоровый образ жизни. Здоровый одам просто тамом.
спортсмени ҷо сарой намона любой медоидагишам пош ягон трек бихом ман одами солимам просто ака бугумта ва ҳамуша ҳамин кино бромадай пешин ҳамҷада намедонам чи кино буд ҳамҷа тв 1000 буд хеле як канал буд тв 1000 ҳамҷа дидим охир штагия пацан задаги тунга ба ҷураш меям мега чикока дести ты мега я не могу жить без этого я уже подсел на вот ты мега ты любишь мега да вот ты сильно её любишь мега да можешь жить без неё мега нет вот я тоже не могу мега помнить вот дигами кайф вдохновение баг ты рави баг ты хаша час монд вам гапой ҳавая катибача ҳам тема ро ва ҳамон момент буда тамом ва дига ёд мекини ҳам вақтора конечно ки ёд наметонам ты ёд ностальгия это кудаки 3 сол пеш буд 4 сол пеш 2016 набуд 4 сол пеш охи 2016 моҳои март ёки феврал ака ман аркамана 2015 буд 14 хонда будам хайна ва як сол пас замини хайна 15 5 сол ол 5 сол нест 7 сол это деона кадахта 2013 броварди ку а 2013 сол чаре пасар каги ман наметонам бас разия медонам да студия ва хондам чрахпрах накигу бача кора гӯшаш нақрапрах дорӣ репи тоҷик ҳозир медонӣ дар чӣ аҳволай ба гуфти ту дар чӣ аҳволай хайр ман просто намебинам дар реп фаҳмидам значит дар аҳволи соз нест то что реп уже мимолёт ништага як бор гӯш кард дальше следующий YouTube худашам хеле ман лично YouTube медирам ними видео тамошо дига видео значит агар по экономика бигирем репи тоҷик дар инфляция яъне беқирбай о ман ам YouTube нафури бахуда mp3 мефура mp3 вақто зуд дашта рептиҷе мефура хайр рептиҷи кида намефура калбока датай дилш рептиҷи ра мефура ира донистам ама ча ҳами саршида значит агар ки ҳозир бигирем ҳами шумихои кишиди сай навик ҷонон навик 6 ба 1 ты да ҳами чиз навик ҷонон назами юл батр дорам батр нест батра чӣ баъка навик ҷонон вай навик вай мехара ҷонон не это шоу без судья ба фикрам хеле мешава батл против ҳама яъне дикаса хачхелам мекунам но это красиво будет но агар враждебни як ба як кунам ба маза мешава агар враждебни бошад вообще бомба мешава оне ки ҷонон да безе мешава не ҷонон сахта ҷонон сахта навик гапош безе не хато мекунӣ вай мекова бешқива зул мекова тани навик зазорои бетаб надора ма и қадар зазоро беде барои чи ака представед ки ҳар як духтараке ки просто як калимае бига ки ино хелим кард ку ҳамаи вора просто д мисра куна и уже матада мнениям агум ака ман ашод чи гуфтестам барои ки навик бисёр батл кардагия навик ҳавжи гуфтагиам зазороша фаҳмади нагуфтагиам ай тарафи ракурси духтар ягон кас нагуфтагия ки вай чӣ хелия ту представ дори ракурси духтар чӣ хелия хайте ҷонон мегӯ ман навик мегӯм акайта маюм нем значит ман мешиносам навика ман медонам ма қати штаги ма калаиро медонам ба худо ӯ машина ту ҷонона намедонӣ калаша мана ҷонон наштам хелеп нависиш девофи ман медонам духтараки внутренний мири ҷонон даёд биги зарби 10 навикай фантазияи ҷонон саодеки ҷонон дора даёд биги IQ ҷонон IQ шо ба қувват ригма дидаги ҳай ба вақте ки интеллектра ба қувват набошад ту чӣ навика таъриф мекунӣ ва опыт неоёхи навик фаҳмиди опыт ҳамҷарой боз мекунад аба чай ҳар як гапу чап кардаги хати ҳар як дихтаки як буфам хай закр метемака навик мезана вақти ма вақти ҷонон мезана хай мебинем баъд мезами июл чӣ гап мешавад ба гуфти ту вақте ки ҳозир барои чӣ барони пешина нест чӣ барои реперош барои репош активност не формати реп не особенно активност вожделение дошт реп мехонд фақат темаш реп буд ҳозир барои чӣ барон дар реп нест ака тури барона намешнаси матра савол доресам вай дора ака вай ганда завқи реп дора ба худо бар студия меомад янамуд запис мекард ку худо занакунам ма чанқа репери машҳура запис кардагим чени авай заҳмат надагим ба худтунам хеле ма ҳозир гуфтесам ту чӣ будум будум не инами ойнами дам ҳозир чӣ барон инами сол чанд трек бировард ма запис кардагим чанд трек запис кардагия
Как гушки ваюз бой аккуратный бошалпи. Бай налево направо габназ. Я не треки на манометром бой аккуратный трекай. Конечно, ты уверен? Бай бой наметом мега чи. Вообще, какие-то чинчи, калайты да мирите. Не матра савол матра кофтесам ки барои чи ты недавно коргаршон буди ва ту уже медуни ваё да кадом вална. Ма дебора ам вақти коргар дебора кай барна дагим дебора мага запс кага там. Читрек. Абдрози хати умада гар ба аму вайша ку чхили буд байдаш. Амра масуд какад абдрози ка. Буй Мухаммад. Не пеш айва дхтара каме барақшлоқ ку. Агар ки каломашам. Нашот Сиван. Кам трак маълумот ест Сиван кай репа саркад. Сиван чкокад ки ҳозира ситуатсияшда ғалтид. Ксати маладес неки. Барои чи ту як мак ва гӯши худуми малиёт нақифаҳмидам ту гуфтӣ ки чени Сиван ягон ка зареб туҷик текст нависа наметавонад. Ҳамин гап даволам ҳаст ё ки не передума? Яъне Сиван ай Сиван ай Шон, ай Навик, ай Барон бо ки ай? Бо ки крутое? Ай Абадай, Любойташ да текст крутое меҳад. Барои чи? Ӯ связкаҳои зур мезана ака. Худат медонӣ? Хай ман медонам, ту дависнид ки ӯ текстан хе связка задан мерава ку там хе на одном дихани мекунад. Яъне куплет тексте ки вай менависа як общий сценарий қатияй оста раскривачи мекунад. Насчёт Сиван, ту гуфтӣ ки чи гуфтам ман? Ту гуфтӣ ки вай связка дора. Связка дора. Связка фута чия да назар дорӣ? Ина ха нигоҳ ка ҳаста репо ма бе ты мемирам то охира бо ҳам гапа не нигоҳ ма бе ты мемирам не ки дига намехоҳам қатид бидан не ки ты рафти не ки бо омадӣ ман дига тра қабул намекунам не ки агар бихоҳи бо биё фаҳмидӣ ина хеле да мисол агар бихоҳи бо биё намёк да кия хай мисол мекунда ки гуфта ге гапа агар бихоҳи биё точно не хид накардӣ инами тексте ки бихоҳи бо биё ки гуфта ге амира кира прикол мекунам ами гап хати ралика то ралика прикол кардӣ не ма просто уман чи ба именно ҳами гапа гуфтӣ бисчор соат дамаре беро ҳам гапа мезанам наша рали гёрд гуфтагиам не чи ба пешай ралик ҳам мехондан агон репери гуфтагия пешай рали ки бихоҳи бо биё миллион кас ма худам гуфтагим хоҳи агар биё нахоҳи агар бирам хоҳи дигар гуфтагия хоҳи биё фавик ма ралика важат мекунам накунам ай короче Сиван ай вақте ки ман мешинохтам вақт ма даже знаменитӣ набудам студия акай ҷоник дар рафтам гуфтам ку хонажа қабул кард ҳамон вақт Сивана ма ҳамҷа қатъи шинос шудагиам и кӯдаку воображенияш ҳамон вақт бақувват буд ози вообще воображенияш сахта шудагия барое ки батл вақт батл намекард вақт текстҳои урусӣ менавист чӣ хеле ки ӯ менавист ку ина ҷонибҳои ваёра гӯш мекардӣ ку он вақт мишленияш чени аваё буда абад тоҷикӣ да гузашт гапҳои адабира хат кӯчагӣ чӣ хеле ва аҷоиб талаффуз мекунада ҳамон вақт мегуфтемиш ки блин ты зури ты чӣ ба қабул намекунад ты чӣ ба гӯш намекунад трекот зура фаҳмидам ваям дига мотиватсия дошт мезад ба худо ганда бисёр задагиам яъне ту ба гуфти ҳозира инами успехе ки дора абдурофиқ қайс причина ки вая миллион просмотр дар канали авлод медиа гирифт ака ма тра чӣ хел ӯ канал аудитория дора заценид кардан то что он може инам қага яъне барои ҳамин нигоҳ инами ман додам бой 300,000 гирифт ки баъди треки ки пафтагӣ буд леки ӯ 1 миллион гирифт хай вай чӣ хел гумтра надодам бой и просто хеле гапай нақл мекунад аброш ай треки танцевальный треки кайфи ай треки навшон чӣ гуфтани кадом треки ту медонӣ треки нав хай сара дар фони Сиван натофтагиай естественно Сиван девона мехона сара просто ҷои сарро мехоҳӣ бигузаронӣ сабаб дар чи ай чи ба амра вақте мехона ку не мехона нослишкам из-за того что ки флоу шалиш намекуна мотив шалиш намекуна ку ана Сиван алиш мекуна ҳамира Сиван нав стила ёд гирифтага худаш ёд зешка ёд шудага нест нав стила ёд гирифтага молодец стилиш ча ёфтага ки овоз шаб работка мекуна асан ты чӣ ба намекунӣ
خواهی من ندارم واسه کامپیوتر ندارم دا چی نزابراود کش تو چوب گجو کدی؟ من یکون وقتی چی نداشتم ما یکون جورام گرفتم در خونه اینا مثال حوزی وقت قفا میبریم سال 2015 میشه و اینا میزنیوت خطی تو یکم چیکو میکنی؟ نمیخوام ریب بخدا نمیفورم وقت بعد اخ چیکو میکنی؟ نمیخونی ریب چیکو میکنی؟ کور میکردم یا کور میکردم غیر ریب تای دست چی میویا؟ خیلی ما پریوچک میتونم شده پریوچکی کدام زبان؟ انگلیسی قطعی روسی انگلیسی توجیکی روسی اینی با خدا تو ما کور فیلولوگ کردم هستی خیلی ها کور کردگیم یعنی تو ترجمانی زبان انگلیسی اکام لیسه ترکی را خوندگه ما لیسه ترکی داخل کرده ما خونده بود کردگیم چی با اول حرکت سر کردی؟ آخه اکام ما می کشیده بوده نه خیلی نکرد ما میدونی اول چی خیلی کم از این گپ داشت خیلی اکام لیسه ترکی خوندگی هم یاد گرفتگی ما را کشیده بودگه یعنی تو هم لیسه ترکی خوندگی اتستاد داری لیسه بچه ترکی دارم خوبه چند زده بچه با حوزی همون چیره خیلی حوز سیتواتsia دیده سکی نمیفورم اکا دچه بشیدگیم نمیفورم تونی دیپرسیا داری؟ نه دیپرسیا نه نمی‌بینی ناخوشی سبب دیپرسیا یا دروگوی خچوده خیلی توش سام نیز نه یا نشا میره بازی دانم همین میخوام 24 تو 24 ساله در زندگی 24 سال زندگی داری لیکن نمیدونی چی میخوای نه نی توش تو بیا که چی میخوام نمیخوام ما پیکراس نمیدونم چی میخوام چی میخوام نشاتی کار پاکش تو نمیدونم چیکار کنم چند کشی در این سیتواسیا داری؟ نیم سال شد Может, якон хел кам тарак экстремальный. با ندارم اکا چه بگم خویش. ما در دانی момент یا دست نمیرسه کردی چی دست نمیرسه؟ کشابرو را تو دیگه کار فقط رب کشابرو را. مرا هیچ که یکم وقت نکشیده. فقط. ای باجا آج تو گفته زدی که جانی کشید برو وارد. جانیک مرا سیمیا در قبول کرد تمام. او دیگه تمام من نشد ریب کشیدم. نشد ریب. نشد ریب. رست پرو دادی. چند قیس دادی؟ یا مو رکورد مولگرام زدگی در گروپو بدم دا. چه؟ خیلی کردی ها چه میاد؟ ببین چند گروپ دادم. دیتا دا. چی؟ رستو 5 ساوند خدمت می‌کردی. پیشای 5 ساوند چی؟ نه بدون ممکن. بسیاری میگن که همی رحمتی جوید یگان بودتر ندیده لیکن تو خطا استاد دوش میگیری ای استاد میگوی وای استاد مای همی خیلی لوگیکا داره چی با بسیاری همی را تدا بسیاری خیلی میکنن که معلوم میبای خدمت در نام کردیست همو یگان چی یاد دارگیم رحمتی؟ مرا بخته یعنی دوام دیانده و من چی خیلی میکنم مادر بسیاری با می اومد مینوستا سر میدادمش میفتم اکا میدیم و میدونم و ماتیف پریو مکال میزدم خیلی ماتیف میکردی سوسه ما همورا کلمه کدام مینوشتم تا ماتیفی ترکوتا اساساً چی پریدومد میکنم؟ نمیدونم که جوی چی خیلی مرا دیگه من خیلی اول وکال میکنم در دیکتافون زبیس میکنم من وکالم کش میام جوی مخولش در تکس مینویسم باز چه خیلی خبر میگیری؟ واپشه خبر میگیرم вообще خیلی ما رفتگیم استاد خونه شونه سری من نمیتونم مازور رفتم من سری منزل یکم کس رفتم خیلی گم دایوج میره یکم دو خیلی من میدونم بچه زیرا یادش میکنم دو نمیکنم خیلی استاد تای خیلی ما رفتیم گروندیم شاید ما بدی استیستیم یا ما زدم میدونی که جدا بودم با خدا 44 چشمه با نام الله قسم نه قرآن کور مگد رو بگم پیش هم وایش دین از دینم مردنش گفتم اکا بیا قدمت 44 چشمه بریم اینه ما کار دارم بیا بریم نه ما کار دارم بچکا با خدا 6 بار گفتمش که بیا بریم چشمه میشینیم دام میگیریم اونجا باشه نه می گفتم بیا بریم نکا ما رفتم با خدا زنگ زدم دازل بود کدوم چی گفت افکم دازل گفت هم قبول او هم خیلی پریکولو بود باور در باور کردی اون خانش نماره دازل گفت که هم دردی و شوخی نمیکنه خیلی چیزا دازل خیلی وایه که سریوس نیه گفت هم دردی را قبول کن برات گفتم چوکا دار گفت جوید گذاشت اول گفتم شوخی کردستی گفت نه گفتم خاطر تمام اگلی کسی اومدی با خدا این صحبت اومدی اسپیت کردی یا کی وجه خانش نه در اومدم وایش بوی کردم روشاد گو کردم فیرام بود شتیم دو دادیم برداشتیم خط کی رفتی تو همه بود من نمیدونم خطی هم بچه‌ای را قدمش که سلام کردم کمش نقطه کم هم رفتیم بخاطر رفتیم در شاخ بود اونجا ریپابلیک ریپ شاخ ایکو او مسجد در وقتی دو سردیم در بارم شاخ بود دهانم کام چیستاد که یعنی
вай намекунам. Неки пацан уважени ганда бисёр дошт. Любойнам бахдо тай хона пури одам буда кабуад мекунӣ. Фаҳмон. У касе чизе мега ко ака у бомбка. Ма ҳеҷ вақт гапи одаморо гӯш намекунам. Гапи одаморо гӯш намекунӣ? Ма специалия барои ҳамин маслили ҷоида партофтагим. Ти ягон де маслили ҷои хад бихонӣ. Ма ба стилиш шинос нестам. Рости гап барои ма гапои одамода бовар кардам. Нашод абада. Устод кумир абада барои чӣ? Охе ака чӣ савола охе. Вақтои пеш да ҳама абада. Одамҳо ҳайрон мешаванд. Чӣ ба одамҳо абада гӯш мекунам? Ман абада гӯш мекунам. Ман ӯра легенда мегӯм, но дигарон мегӯянд чӣ дорам? Вай овозиш мулоимаи хеле падавад мекунад гапора. Хай у давро да кайф мекардем охе ака. Вай фаҳмода наметонам. Ҳамин любой кас да мухлисӣ кунӣ наметонӣ фаҳмода барои чӣ гӯш мекунӣ. Вай намегӯ ки вай репш зураю ваш. Соли чӣ? Соли васага. Ты 94-ӣ? Чӣ хел 24 сола? 26 Старсити ки сага невра. Ба ҳамон сола ягон хел алоқамандӣ дорӣ? ҷангара. Намебаҳдуру. Сирас ҷанг намехӣ. Қади ки ягон репер адин задагӣ? Не репер қати не. Чӣ ба? Охи? Ягон репер арӯста будагӣ? Ман аввал бурдагӣ. Арӯси репера бурдагӣ? Не, чӣ ба? Ман арӯси ягон касе намебурдиму. Ман ҷамъи ту ҷамъи ҷурам чӣ хел буд? Ман ҷамъи ту барбари ҷурам. Ора шумо кадагени хеле арӯси зепера. Мо ҳеҷ вақт арӯси зепера набурдем. Арӯси кия бурдӣ? Хай мебардим охи. Репер буд? О, ака гӯш ку ба худо хичо меомадам, ман намедонистам арӯси як кас дига. Баъд мефаҳмидам. Даже арӯси мара лоли кешаку, ман қатиш якум бор шинос шудагим, дақиштагим. Арӯс ман хали бурдум хонаш да мондум карочи, амра барасти дами доштим. Ами кеш? Лоли кешаку? Ами кеш охи. Кеш звезда. Кеш звезда. Омадам хали вай буду вақе. Оперка буд ҷа точка реперо буд фаҳмидӣ ҷа алафи да мешта. 2013 буд чанд буд? Ҷа ҳама меште ба пинг-понг боз мекардем аши. Баъд лоли кеш қа салом алейкум шитем ништияк чақчақ кардем хай гуфт ман папсаи кун сусе. Хай чақчақ доштем бай хеле оз бе брат гуфт арӯси мома гуфт. Гуфтум гап нест раф пеши арӯсиш бебинем арӯси ма хандидем. Баъд қафошу карочи раф. Та қафошон рафтӣ? Не, ман хестмам хеле аҷом. Ака охари рафтам ки агам клипошит хетра дид сарша хам. Не, вай надидем ман оли вообще. Вай охирушо нагардонда рафтам, ман рафтам охари карочи. Ки круг зада бо омад. Ай пеш тома. Го ман хуб хашкаргон дидим омад. Эстер нигоҳ кардим наглару чашмиш да. Хошхабам хубай кардам ки хали шок. Ай сарша хам кард. Не, шок да галти нест. Як вача. Ба кеш омад хела янга чхела гуфтум. Гуфтум янга тамоши давло маза чашид. Метонум ба маза гуфтум. Хела чӣ гуфт? Гуфтум мо арӯси ма буд наби 5 минут пеш гуфтум. Хела чхе минут пеш брат гуфт вақт сарш байрош. Ҳав қақорат ка зада сушка давша пати гуфти аю кавале надо. Ай киҷо буд? Вай ваданасос буд худошмо. Хай. Ваданасос. Як случай буд, ё ки бисёр. Ма вообще фикр, ҳами чиз мималот не арӯсае ку барои зик меши прогулка мекунӣ. Кумам хеле буд. А так хеле мо ягон вақт айбишти арӯз зик намешидем ба худ. Точно? Трекот да вешна зики куранги. Ма единствени. Мушка ака единствени ами Регинара назм медидем тамом ма ягон. Кина буд кунам ша гирифтам. Чӣ ба? Да куҷо навис? Худот гуфт абдику? Ма дар репо гуфтам мумкин нест дар репо. Дар ҷорам ма мепурсим мумкин нест. Во кай ма хеле гуфтам. Баъд пишти камера. Чӣ ба мумкин нест? Ма ягон гап безевиш нагуфтам ку хи. Яъне изҳори муҳаббат кардан туғрия. Яъне гап инаи видеоро точно намебина. Уже чанд соли снег дорӣ? 2 соли. Уже хона давзи раис тешида уже. Ха чӣ ма ягон гап безев нагуфта бошум ки нағзаш мебинам. Медидам гуфтеса. Медидим о. Соҳиби дуюм фарзанд шидӣ? Як мопас. Авлӣ нашуда? Не ола куҷо? Бачаку мешава хта қапӣ мешава. Хта ба даст бигирӣ мешава. Контрола. шернар чӣ хелае? Шернар соза. Сарро шапалоқ мезанам.
اوه نکی اطرام میزنه مگذره بلیم باید خیلی فایده میکنه اینا خیلیه هم خیترام خیلی نسای اوچه شنه میگم ترا پریکاز میتونه با خدا اوچه شبیه قچه میگم اوچه میگم مرا میخی بته میگای برم میگم خودت بگی چای بیاره خیلی سچوستوی برات رحمتی کلام برای در برنامه شروع کردن ما просто خواستیم کمتر ایت گپ بگیریم که نتونستیم щоб دکور یکون گپای زور زنی که پلیوبون مینویسیم تخید میکنیم بعد میبینیش نه ما میترسیم ما уже میدونم تماشا برای مو توچ نه ما نامش نمیگیریم این 100% گارانتیش کردیم ما جد برای چی قدر بزنیم را مسکیرا بودیم یا چی گفتیم جرالیک تما خوشه خیلی سلامت باشی برات جون رحمت برای اشتراک کردن این بود پروژه داپروس دیم برنامه‌اش یکم ای ناز بود دیم ای ایزک شید значит سیونه که از مونده خیلی کدی هستم یا چند که یکم بعد ناز یکم تی بعد تو سپیسک بعد یکی بود چیل کس دیگه اوجه سیوان چیل یکم سیوان چیل یکم چیل یکم نه لند گیده تا 37 سیمش یکم لونلیه ما لونلیه بعد تو فهمیدن در کره که رو دعوت کنی نمیدونی یه پاسکاس هم نمیکنی ولی توی پروژه بود میشه که پنجم میشه شاست میشه بعد تو کی بود ما بچوره را انتریز نمیکنم بعد تو کی بود ما کالاندر رو گفتیم ما با خدا انتریزش نمیکردم خیلی بچوره را خیلی میویم ما خیلی زور بوده سلامت باشی برات